sɔnna ka anw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛɛ furu ma ka jolo sɛrigili la. Dolo kibaru baro a bɛ kɛ ni maa minnu ka yamaruya ye o y'anw karamɔgɔ Karimu Sanɔgɔ Sikasokaw fɛ yen nɔ ani anw karamɔgɔ Cɛmɔgɔ Tarawele Jegwa an bɛ dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ Ala ka anw nɛn sabati ka bɔ sitana ka wasiwasili ma ka anw daw sabati ka bɔ fɔta minnu ni olu ye sitana sago ye ka bɔ o ma k'an nɛnw sabati ka bila tiɲɛ sira kan. Wala an bɛ fɔlɔ ka foli di an karamɔgɔ olu yɛrɛ ma jati Karimu Sanɔgɔ ani Cɛmɔgɔ Tarawele foli belebele o ta ye. Cɛmɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ bɛ fo Jewa kɔnɔ yan fo ka taa se an yɛrɛ dɔgɔkɛ Yakuba Tarawele a n'a ka denbaya bɛɛ. O foli kelen bɛ di Seydou Tarawele ma Sɛnɛfɔso la Dolo karamɔgɔ Seydou Tarawele a n'a furumusow bɛɛ. O yɔrɔ kelen na an bɛ an karamɔgɔ fo ni o ye karamɔgɔ Seriba Sise Jegwa an ka foli bɛ a ye kulu sanfɛ. An b'an to o la ka ɲɛsin Vɔnɔ ka so ma Musa Sanɔgɔ an ka foli bɛ a ye. N'an ye Musa Sanɔgɔ fo an bɛ Jegwa dugutigi fo commandant maire lakanabaw aw bɛɛ foli don. O foli kelen bɛ ta ka di an ka Jegwa donsow ma ani Jega n'a lamini donsow bɛɛ fo ka taa se Fani Jama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ivoirien bɛ fo Burukinabew bɛ fo yɔrɔ yɔrɔ ni o kulo bɛ arajo in fiɲɛ sira fɛ ani minnu bɛna an lajɛ Facebook kan ani minnu bɛna an lamɛn arajo in subanlɛ mansin n'o ye internet ye o fiɲɛ sira fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kɛramadɔnya la. Ala k'an sigi hɛrɛ la Ala ka ni aw wuli hɛrɛ la. O la bi an b'a fɔ aw ye baro min bɛ an bolo nin waati na ka ɲɛsin aw ma bibi na o ye dolo kibaruya ye. An y'a fɔ aw ye taalen ɲɛfɛ baro caman bɛ an bolo ka da aw tulo kan sabula en tant que dolo karamɔgɔ baro caman bɛ yen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Baro b'an bolo laturu kan baro b'an bolo siko kan baro b'an bolo hadamadenya yɛrɛ kan. Nka bi baro in bɛ dolo kan komi an kun ye jamakulu 12 baro min fɔ aw ye k'a daminɛ beli la fo ka taa se poisson ma ka jamakulu kelen kelen bɛ ka lahala fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ faamu kɔnɔ. Sabula ni hadamadenya ta k'a filɛ n bɛ deli k'a fɔ aw ye n ka baro tɛmɛnlenw na k'a fɔ n ko diɲɛ ye Ala ko ani mɔgɔ ko. Sabula Ala ko ni mɔgɔ ko bɛ taga ɲɔgɔn fɛ. N y'a fɔ ye k'a fɔ mɔgɔ kana i nɛgɛ k'a fɔ i ka Ala bila pewu ni ka mɔgɔw ta kana sɔn o ma dɛ. Diɲɛ ye Ala ko ni mɔgɔ ko i n'a fɔ numansen ni ginese. I fana kana mɔgɔw bila pewu k'i to Ala kan dɛ k'a fɔ ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ la ni jigi bɛ n ka Ala de kan. Awɔ kumadenw min bɛ fɔ a fɔli ka nɔgɔ mais sababa tɛ. Ayi an bɛɛ jigi bɛ Ala ɲɛ kan koyi mais komi Ala yɛrɛ ko an ma ko ale de y'an da nka ale de b'an faga. N'a tun y'a sɔrɔ komi samiya mana se Ala bɛ sanji na dugukolo kan falefɛnw bɛ falen cogo min na n'a tun y'a sɔrɔ hadamadenw fana falefalila ten i tun b'a fɔ i jigi tɛ foyi kan ni Ala kelen tɛ. Nka Ala y'o dɔn Ala bɛ se o la Ala bɛ fɛn kɛ min tɛ o ye. Nka Ala ko ale y'an da ka bɔ fɛn 2 de da cɛ ni muso. An sababu donna cɛ dɔ ani muso dɔ ka donɲɔgɔnya de la o de kɛra e ye. En tant que Ala yɛrɛ ye sababu don cɛ dɔ ni muso dɔ la ka ban donc e tɛ se ka Ala lasɔrɔ ni mɔgɔ tɛ o. Ayi donc Ala t'i bila ka mɔgɔw ta mɔgɔw t'i bila ka Ala ta. Hali Ala ko yɛrɛ n ko dɔw de nana ci fɔ Ala ko de ɲɛfɔ. Dɔw de ye Ala ko ɲɛfɔ ni mɔgɔ kumakan t'i minɛ donc mɔgɔ min nana Ala ko fɔ e m'a ye san 1000 ni kɔ nka hali bi a ka ci bɛ ka kalan e bɛ ka baara kɛ n'a ye. Donc Ala ko ani mɔgɔ ko diɲɛ y'o 2 de ye. O la mɔgɔ ko la mɔgɔ kan ka i yɛrɛ de ɲini k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka Ala ɲini ka Ala dɔn. Yɛrɛ dɔn ka kɔrɔ ni Ala ɲinili k'a dɔn. Sabula bamananw bɛ deli k'a fɔ ko gabugu k'o ka kɔrɔ ka tɛmɛ ni misiri ka tɛmɛ misiri kan. N b'a dɔn nin kuma in bɛ karamɔgɔw degun nka n'i y'a faamu a t'i degun.
Gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye kɔrɔ ti dɔwɛrɛ o adamaden i b'a ɲini k'i kɔnɔbara de fa fɔlɔ e ma ye denmisɛnnin san 7 fo san 10 ani dɔɔni ala ko sɛbɛ o ti jagoya a kan o nka baara bɛ jagoya kan dɛ i b'a ɲini k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ mɔgɔw ɲini k'u dɔn ka ala ɲini ka ala dɔn ala yɛrɛ ka kumaw la fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye dansago ye ka taa ala ma jurumubaw la a caman yɛrɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kungow de n'an yɛrɛ sera ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn fɛn min man di e ye ne k'o dabila fɛn min man di ne ye e fana k'o dabila e ni ne an bɛ mɔgɔya la an bɛ sigi la jamana kelen sigi la walima dugu kelen sigi la walima du kelen kɔnɔ an ka ɲɔgɔn tanaw dɔn ka ɲɔgɔn gasi sigi ne ta kana se e ma e ta kana se ne ma ala ko in o bɛ nɔgɔya an bolo sabula dolo b'a fɔ an ye o k'a fɔ n'i y'i yɛrɛ dɔn hali i mana kɛ diinɛ min na a diinɛ kɛli bɛ nɔgɔya i bolo mais en tant que e t'i yɛrɛ dɔn e bɛ diinɛ min na a kɛli tɛ nɔgɔya i bolo mais n'i y'a ye bi bi in na kɛlɛ bɛ alimamiya nɔfɛ n'i y'a ye bi bi in na silamɛw bɛ kɛlɛ la ɲɛmɔgɔya nɔfɛ yɛrɛdɔnbaliya de don ni karamɔgɔ e kalanna fɔ ka e kun ci fɔ e tamatɔ bɛ ŋunuŋunu i sen fɛ o ni ɲɛmɔgɔya ti kelen o n delila k'a fɔ aw ye baro tɛmɛnlenw na k'a fɔ san kalo 12 in kɔnɔ hali arabu kalannaw yɛrɛ b'a fɔ ko kaloba ye kaloba 4 ye yɔrɔ ɲina arajaba wajulu caman kɛyɔrɔ la a y'o mɛn u da ko kaloba ye kaloba 4 ye ko arajaba kalo sen bɛ o la bon ni donna dolo kɔnɔ o ni dolo ma ɲɔgɔn cɛ o a bɛ se ka kɛ kalow ye ɲɔgɔn cɛ mais kaloba fana ye kalo 4 fana ye dolo kɔnɔ sabu dolo sigilen don so 12 saba sigiyɔrɔma 4 o bɛ taa bɛn kalo 12 ma o de ye tasuma ni ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ de n'i ye olu sigi lajɛ kalo kumaba 4 fana bɛ o 12 in na olu yɛrɛ de ye karidinɛw de ye olu de ye kalo ɲɛnamaw de ye olu de ye mɔgɔba walima setigibaw wolo kalo de mais setigiba man ca ka sen dan bɔ n delila k'a fɔ baro ninnu na k'a fɔ n'i yɛrɛ donna hali kungo kɔnɔ ka jiri belebelew lajɛ i b'a sɔrɔ jiri misɛnninw de ka ca ni jiribaw ye mais ala yɛrɛ de y'a kɛ o wa hali kulu belebelew la kulu misɛnninw de ka ca ni kulubaw ye wa hali dugu kɔnɔ so étage janw so misɛnninw de ka ca ka tɛmɛ so janw de kan hali adamaden yɛrɛ an ka ɲɔgɔn filɛ yɛrɛ la an ka bon ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ minnu ye belebele jamanjanw ye olu man ca ka mɔgɔ bɛrɛmanganinw bɔ n'i y'a ye i bɛ taa sugu la i bɛ taa fugula dɔ ta ka don i kun na o bɛ bonya e ma e bɛ o bɔ k'o bila nka dɔ bɛ n'o ta o bɛ dɔgɔya o kunkolo la e bɛ bileki dɔ ta k'o filɛ k'i bɛna o san sugu la o bileki in bɛ bonya e ma e b'o bila dɔ bɛ n'o ta o bɛ dɔgɔya o la kulusi bɛ o cogo la mais o sera ka ku e fɛ o e dɔgɔnin jugujugu ni dɔgɔnin 3nan ou 4nan walima 5nan o falela e ɲɛna fɔ e yɛrɛ b'a nin ta bɔbɔnafin na k'a ni sigi i sen kan fɔ i yɛrɛ bɛ ɲini k'a ɲini ka sɛgɛ fini kɔnɔ nka o bɛna kɔrɔbaya e ɲɛna ka janya e ɲɛna fo ka tila ka bonya ka tɛmɛ e kan e bɛna fɔ cɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ yɛrɛ kɛra an tɛnɛmuso ye ubiyɛn a kɛra an benkɛ ye an benkɛ de tun ka bon o tun ka ja an dɔgɔnin kɛra ten mais a sera ka bonya e ye ka janya e ye a denw bangela e ɲɛna sisan ngo o kura e fɛ mais e dɔgɔnin ye place in sɔrɔ e ma se k'o bila yɔrɔ sɔrɔ parce que k'o wolola e ɲɛna donc ni alimamu ye ne faamu ni karamɔgɔ ye ne faamu bɛnbaliya min bɛ diinɛ kɔnɔ est ce que a ti ban wa est ce que ala ye bɛɛ da ɲɛmɔgɔya kama wa alimamiya kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko e de kalan bɛ ni dugumɔgɔ bɛɛ ye koyi wa président yɛrɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko président fana kalannen don ka tɛmɛ dugumɔgɔ bɛɛ kan ni kalan de don maa kalan na ka journaliste bɔ de mais journaliste a maa cɛɲumaninw ka ca kɛ a maa setigibabaw man ca koyi wa au contraire setigibabaw yɛrɛ k'a fɔ nin tigi ye setigiba ye nafolotigiba a maa cɛɲuman man ca koyi donc maa kelen t'a bɛɛ sɔrɔ donc ɲɛmɔgɔya bɛ o cogo la alimamiya bɛ ten n kalan mɛnna an ka dugu maa bɛɛ t'i ka alimami ye f'a k'a sɔrɔ a dolo b'i la hali ni donna misiri kɔnɔ i b'a mɛn a ye safaw tile
mais sababu tile i b'a sɔrɔ dɔ disi jan bɛ dɔ kɔnɔbara jan bɛ dɔ kɔ karin bɛ est ce que hali n'a ye safa tile cogo o cogo mɔgɔw ye kelen ye wa i b'a sɔrɔ dɔ ka jan dɔ ye dɔ ka bon dɔ ye ɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔbara bɔnnen don dɔ disi yangalen don misiri kɔnɔ donc mɔgɔw yɛrɛ tɛna kɛ kelen ye quoi an tɛna kɛ kelen ye bi an tɛna kɛ kelen ye sini an tɛ kɛ kelen ye kunu an tɛna kɛ kelen ye sinikɛnɛ ala yɛrɛ ka programme ne don maa si tɛ se k'a falen sabula e b'i ka karamɔgɔya nin jabɔ cogo di anw kalandenw ou bien anw minnu ye kunfinw ye karamɔgɔ b'a ka karamɔgɔya jabɔ ni anw de ye n'i y'a ye anw bɛ suli e ye an bɛ ka ciw kɛ an bɛ ka baaraw kɛ e de y'an karamɔgɔ ye ɔ waritigi fana b'a ka nafolotigiya jabɔ ni fantanw de o mais est ce que ni bɛɛ tun kɛra nafolotigi ye dun waritigi tun b'a ka waritigiya jabɔ cogo di e bɛ se ka kɛ waritigi ye ka kɛ mɔnsɔn ye k'i yɛrɛ ka so jɔ ka tila tuguni k'a tɔli da walima k'a bitɔn da e ka waritigiya bɛna mun nafa ɲa e ye donc ala bɛ wari de di e ma bon ka se ka e lafiya ka waritigiya nin kɔnɔ fantanw de b'a to e bɛ lafiya ka waritigiya kɔnɔ o la bɛɛ ka kan k'a ɲini k'i yɛrɛ dɔn e yɛrɛ ye jɔn de ye n y'a fɔ i ye so dolo 12 in na solankolon t'a la k'a daminɛ Gémeaux ka daminɛ Bélier Taureau Gémeaux Cancer Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire fo ka taa se Capricorne Verseau Poisson à la fin ni so 12 in na solankolon de a la a bɛɛ ye kurun dɔ daminɛ diɲɛ kɔnɔ wa ko dɔ ka di a kelen kelen bɛɛ la wa so 12 nin bɛɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ sabula takado ne don e bɛ se ka kɛ Bélier mais e bɛ se ka Poisson ascendant sɔrɔ e fana bɛ se ka kɛ Poisson nka e bɛ se ka Bélier ascendant sɔrɔ i komi a fɔra e ye k'a fɔ Bélier Cancer Balance Capricorne k'olu de ye cardinaux ye les 4 cardinaux seleke 4 walima nguloma 4 walima sobasema ɔ olu le ye setigiw ye olu ye kuntigiw de ye nka i ka kelen faamuya fiɲɛ mana bɔ dɔrɔn fɛn minnu ka ja olu de bɛ kari dɛ ni fiɲɛ mana bɔ fɛn minnu ka ja olu de bɛ touché dɛ ayiwa a y'a kun suli dɛ da in ka surun o bɛ fɔ mɔgɔ janw de ma o n'o tɛ dɔw bɛ don ka bɔ a kɔrɔ olu kunkolo t'a sɔrɔ yɛrɛ o de kama jeliw b'a fɔ ko n'i y'a ye an seli ka so kɔnɔ k'an tɛmɛna da dɔw la ka se i fɛ yan ɔ dako tɛ o u tɛmɛna da min na fɛn de tɛ yen wa u y'a dɔn fɛn de tɛ yen fana u y'a dɔn dɔ bɛ sɔrɔ e de ka so kɔnɔ ka taa e de fɛ yen o la so pasemabaw ni o ye cardinaux 4 ye Bélier Cancer Balance Capricorne ɔ fixes ye Taureau Lion Scorpion Verseau métabolo ye Gémeaux Vierge Sagittaire Poisson donc a sigin bɛ ten belebele ɲuman ɲuman o ye jamakulu 4 ye o ye kalo 4 ye san kɔnɔ sen yɛrɛ kɔrɔ misalila ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ta o ye 4 ye san mun bɛ bɛn kalo 12 in na o ye kalo 4 dɔrɔn de ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ta ala yɛrɛ ka programme la o ye kalo 4 ye ɔ ka sen yɛrɛ kɔrɔ nka n tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ta o fana ye 4 ye o ye cɛmanjɛw de ye ɔ dɔ wɛrɛw fana bɛ yen ka dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ olu fana ye 4 ye donc n'i y'a ta i bɛna sɔrɔ maa dɔ bɛ yen ale ye dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ desanda la ka na se n yɛrɛ kɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ta ka na o sɔrɔ asanda la donc a tigi yɛlɛmana tuguni ka fara cɛmanjɛ mɔgɔw kan misali la a tigi yɛrɛ ka desanda nana bɛn bɔda ma a nana asanda sɔrɔ o nana bɛn donda ma donc a tilara tuguni ka yɛlɛma ka kɛ fara mɔgɔ setigiw kan Ibrahim Kulubali a ye partagement caya ko in na kosɛbɛ kulu min ni o bɛnna ni donda ye un cancer ascendant Poisson ɔ ale ye daminɛ sɔrɔ desanda la ka na laban sɔrɔ asanda la donc a tilara tuguni ka yɛlɛma tuguni a ka bɔda in bɛ tila ka na bɔ a bolo ka na kɛ cɛmanjɛ tuguni
donc dolo kɔnɔ taka don ni taka bɔ de b'a to ɲɛfɔli ma nɔgɔ ko fɔ e k'i yɛrɛ faamu i ka so kɔnɔ i bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ mais e bɛ min bila i kun na a bɛɛ t'o ye dɛ n balimakɛ n balimamuso wuli ka se dolo karamɔgɔw ma i k'i ka dolo ɲini k'a dɔn e ka dolo ye jumɛn de ye e bɛnna ni asanda jumɛn de ye e bɛnna ni desanda jumɛn ye i ye animal jumɛn sɔrɔ i ye agent jumɛn sɔrɔ i ka semaine de vie ye combien de ye i ye détriment de sɔrɔ wa i ye rétrograde sɔrɔ wa i ye chute sɔrɔ wa walima i ye domicile sɔrɔ de walima i ye exaltation directe sɔrɔ walima exaltation rétrograde i y'o sɔrɔ ɲɛfɔli ka k'i ye a dɔw la e ban bɛ ko dɔ ma ni i nana o kɛ i bɛ sira sɔrɔ misali dɔ filɛ nin ye ne bɛ kuma yɔrɔ min na ne bɛ furu de kɔnɔ sisan maa min n'an bɛ i ma ko ale bɛ ka taa kajolo bɛ anw ni kɔrɔ cɛ e dun ɲɛ b'a la a bɛ sira min kan o ye kajana sira ye kajana bɛ anw ni tilebi cɛ mais n'i ko an terikɛ e bɛ sira min kan n'i taara o fɛ i tɛ se kajolo i bɛ taa kajana de sira min filɛ nin ye kɔrɔ fɛ o de bɛ taa kajolo donc o y'a tigi ka sira yira la dolo karamɔgɔya de filɛ nka karamɔgɔya wɛrɛ kɔnɔ a tigi nana e ma ale bi tagala kajolo nka ale dun ɲɛsin bɛ tilebi fɛ k'a sɔrɔ kajolo dun bɛ kɔrɔ fɛ e ye a minɛ k'a bila kɔrɔfɛ sira fɛ o de bɛ taa kajolo ja ale yɛrɛ dun bɛ sen de la pour que ka se ka teliya a ka se kajolo e ye moto d'a ma o de ye ala deli de ye nka i mana moto di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ taa la kajolo e sina ka moto d'a ma ten ka kajana sira d'a kɔrɔ e sigi a bɛ se ka se kajolo wa o de kama anw ka baro ninnu karamɔgɔw aw minnu ye sɛbɛnkurulaw ye aw minnu ye nasibɔlaw ye aw minnu ye yiribɔlaw de ye nin bɛ aw dɛmɛ ka tɛmɛ hali minnu t'a si kɔnɔ kan kaba sɔrɔ nin man di dɔw ye k'a fɔ an bɛ ka don dɔw n'u ka sɔrɔ cɛ nka f'i k'a bila i kɔnɔ maa si tɛ se ka maa si ta dun kana da dolo karamɔgɔya ma dɛ dolow minɛ ka bila i kun ka yala ni o ye i tɛ se ka maa si dahirimɛ dun maa o maa dahirimɛ ye min ye maa si tɛ se ka maa si ta dun o kuma kɔni t'a la o bɔ i hakili la fiyewu maa tɛ kɛ dolo karamɔgɔ ka kɛ hasidi ye abada parce que e b'i yɛrɛ dɔn cogo min na a ɲini ka mɔgɔ tɔw dɔn de fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka da don doloko kuma la e bɛ mun hasidiya kɛ donc f'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni ala deli ye mais fo k'a sɔrɔ a tigi b'a ka dakan baara de la n y'a fɔ ye n ka misali fɔlɔ la ko kajolo bɛ anw ni kɔrɔ cɛ ayiwa kajana bɛ anw ni tilebi cɛ a tigi nana e fɛ n dɛmɛ e y'i ka sɛbɛnden kuru ka nasi bɔ k'a d'a ma bon ja o tigi kun kan ka taa baara min kɛ o ye moto feere de ye walima piyɛsi feere maa min ka dakan bɛlɛn bɛ piyɛsi feere ni moto feere ni mansimafɛn motɛrimafɛnw piyɛsi feereli n'a ka sɔrɔ bɛɛ o la misala o kan ka kɛ i komi sagitaire bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bolimafɛnw feereli n'a chauffeur n'a minɛnw feere n'a piyɛsi ka di sagitaire la kosɛbɛ o tigilamɔgɔ dɔ piyɛsi feere dɔ ka na e fɛ ja ka dolo ye jumeau ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jumeau kɔni moto feerew ni piyɛsi feerew ni motɛrimafɛn feerew tɛ yan jumeau bolo parce que o y'ale ka opposant ka minɛnw de ye ale tɛ se k'o feere ka wari sɔrɔ o la ni tigi nana e karamɔgɔkɛ fɛ n dɛmɛ ala deli la i ko ala deli min bɛ ne bolo ni 1,100,000 ni sagatigi tɛ ne t'a di maa ma a ka ɲi koyi parce que i y'a kɛ mɔgɔ caman ye o ɲɛna parce que a y'a sɔrɔ olu bɛ u ka sira de kan olu bɛ u ka dakan baara kan donc e ko sɛbɛden ni 1,100,000 ni sagatigi kelen tɛ bɛ tura tɛ ne t'a di maa ma o tigi taara ka 1,100,000 ni sagatigi ɲini ka na d'e ma e ye a d'a ma sɛbɛn bɛ i n'a fɔ bolimafɛn hali n'a sɔrɔla i ye voiture le d'a ma sa a donn'o kɔnɔ yɛrɛ kɔnɔ ka teli mais a dun bɛ taa la kajolo e ye kajana sira don a kɔrɔ a mana boli cogo o cogo a tɛ se kajolo dɛ fɔ i ka kajolo sira de don a kɔrɔ mɛnɛ donc sɛbɛn de filɛ nasi filɛ a nin bɛɛ bɛ tugu dakan kɔ sɛbɛn ye tiɲɛ ye nasi ye tiɲɛ ye wusula ye tiɲɛ ye laturu ni dolo ye tiɲɛ ye ka boli sɔn ka kɛ waritigi ye nin bɛɛ ye tiɲɛ ye ka taa kaburu yazura ka
nafolo sɔrɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye hali baduwo ni faduwo nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nga nin bɛɛ bɛ tugu dakan de kɔ i bi dakan de ɲɛɲini fɔlɔ k'i ka sira ɲini k'a dɔn sira jumɛn de bɛ se ne taa yɔrɔ la n'o i y'o sira sɔrɔ tuma min na e kan ka taa bolimafɛn jumɛn de la nɛgɛso wa mobili wa avion wa i bɛ sɔrɔ k'o de ta sisan donc a y'a dakan ɲini k'u dɔn a y'a dɔnlenw ɲini k'u filɛ k'u dɔn u bɛ sira surunya i bolo an karamɔgɔ cɛmɔgɔ Tarawele bɛ to k'o fɔ an ye ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman bɛ sanfɛ yiri tigɛlen dɔgɔya nka mɔgɔ bɛ mɔgɔ to yiritigɛ la sanfɛ k'a fɔ ko yiri minɛ ka ɲa dɛ ala k'an bɛn ni sababa ye o la Sagittaire hakili la baro tɛmɛlen da an ye ɲɛfɔli kɛ Scorpion kan bi baro bɛna kɛ jamakulu 9nan kan a bɛ fɔ jamakulu minnu ma ko Sagittaire ye ale ye so 9nan de ye a bɛ bange waati min na o de ye 23 novembre ka taa kunjɛ 21 décembre 23 novembre 21 décembre maa o maa bangela o furancɛ in kɔnɔ a bɛ fɔ aw de ma ko Sagittaire kawulɛ kalo 3nan denw de don maaw don minnu ni maa gɛrɛsɛgɛ batigiw de don maaw don minnu ni u labilalen de don maaw don n'a bɛ fɔ o ma ko laïcité quoi maa minnu ni u man kegu kosɛbɛ sabula keguya kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i daji bɛ bɔ dɛ maa minnu bɛ yen n'u tɛ contrôle ba kɛ quoi u nɛgɛ kan di quoi mɔgɔ nɛgɛ duman quoi i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'u sen don ko la sen kelen don ko la ka sɔrɔ ka sen tɔ kelen don mais ninnu de ka teli ka u sen fila bɛɛ don ko la ka taa nimisa ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka sen kɔfɛ donc ninnu bɛ nimisa caman sɔrɔ u ka latigɛ kɔnɔ u bɛ tungalaw sɔrɔ sabu u yɛrɛkun de ji ko la kosɛbɛ yɛrɛkundi de ka di u ye o la Sagittaire kawulɛ kalo 3nan denw de don u ka taamasiyɛn ye kalakisɛ de ye kalakisɛw de parce que hali ni ye Sagittaire ye ta 17 u ye si min bila a kɔrɔ les sacerds quoi misalamaa min n'a sigilen bɛ so kan ayiwa kalakisɛ b'a bolo a bɛ tagala fɛlɛbɔ la donc fɛlɛbɔlaw les sacerds donc dolokaramɔgɔ b'a fɔ ko Sagittaire u ka taamasiyɛn ye kalakisɛ de ye n'u bɛ taamasiyɛn dilan ka don u kan na i n'a fɔ bagi walima warijɛw kan ka dessin kɛ u yɛrɛ la o ye kalakisɛ de ye o la Sagittaire planète min b'ale mara i n'a fɔ a ka planète min bɛ ale mara o ye Jupiter de ye Jupiter prolongation a Jupiter ye fila ye Jupiter prolongation bɛ yen o ye Sagittaire ka Jupiter de ye Jupiter dɔ fana bɛ yen o de ye multiplication ye ale bɛ poisson kunna an ma se fɔlɔ poisson ka Jupiter ye ka se ka ko caya k'a bugun k'a kɛ sofa ye k'a kɛ pɔsifa ye nka Sagittaire ka Jupiter de ye janya de ye o de kama Sagittaire a mɔgɔ belebele ka ca n'a ye asanda sɔrɔ komi asanda kansɛri ka bɛn ni ntɛnɛndonyaw ye deba fitinin bɛ bidon fa olu ye groupe bebew de ye nka nin yɔrɔ ninnu sababu bɛ u la parce que f'i ka dɔn k'a fɔ don i k'o dɔn k'a ka fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔ bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ belebele jamanja ye nka n'i ye Sagittaire dama ta a bɛ janya fɔ mɔgɔ la a bɛ se ka kumaya fana fɔ mɔgɔ la mais a bɛna fɛn dɔw sɔrɔ min bɛ tila k'a segin k'a dɔgɔya walima joli sira mansako yɔrɔ a ka planète ye Jupiter min ye prolongation ye ka janyali kɛ o de y'a to an ka maakɔrɔw y'u ka kɔɲɔkow bila alamisa la walima u b'u ka kow bolola ka bɛn alamisa ma kɔrɔ ye jumɛn ye ka se ka si di ko ma parce que alamisa ye janya de ye ka se ka si di ko ma donc ko minnu bɛ kɛ alamisa donyaw fɛ alamisa de taara o de kama nka fɔ mɔgɔw k'a faamu alamisa bɛɛ kɔ tɛ dɛ sabula alamisa ye 52 de ye san kɔnɔ 52 in na alamisa kolon 12 b'a la kolon jugumanba alors que i ka ko kɛ o la i ka ko ka si sɔrɔ olu b'i ka ko si banni
Donc e b'a dɔn k'a fɔ alamisa jumɛn de ye alamisa kolo ye, e b'a dɔn k'a fɔ alamisa jumɛn ye alamisa ɲuman ye. O la f'i k'o ɲini k'o dɔn. Usumani Sise Gadoua, an ka foli b'i ye, a ye fɛn partage kosɛbɛ. O la Sayitɛri a bɛ si sɔrɔ kow la kosɛbɛ, ni a min mana détruitement la walima n'a min mana ɲɛjugu kan, ɲɛfɔli b'a ka kɔfɛ an bɛ nale. O la n y'a fɔ ye n ko Kawulɛ kalo sabanan de don, planète ye Jupiter ye, a ka planète ka jɔda ye mɔgɔbaya ani jolimandiya ani mankutubaw tɔgɔtigibaw olu bɛ ye a la. Sayitɛri n'a nana bange ka bɛn ni don dɔ arabadonya ye, o y'ale ka détruitement de ye. N'a ye araba sɔrɔ dɔrɔn a ye détruitement sɔrɔ, a tiɲɛna. Donc araba o de ka jugu Sagitɛri ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka ni Sayitɛri nana bange ka bɛn ni don dɔ alamusadonya ye, a ye domicile sɔrɔ. Alamusa o de ka ɲi Sagitɛri la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Sayitɛri ka siti o ye samedi ye. N'a ye samedi sɔrɔ, a bɛ se ka labanko gɛlɛyaw sɔrɔ latigɛ kɔnɔ. Sayitɛri ale ka élément ye tasuma de ye, tasuma min don a bɛ se ka fɔ o ma ko bukuri kalama. O la Sayitɛri ka élément ye tasuma de ye, a bɛ fɔ a ma ko a ka élément o de ye tasuma de ye, mais tasuma kamu tɛ, tasuma mɛnɛ tɛ, i n'a fɔ fɛn kalama quoi. A bɛ se ka kɛ buguri kalama, a bɛ se ka kɛ baga kalama, a bɛ se ka kɛ nɛgɛ bilelen, mais a dala kɛrɛfɛ a finna k'a sɔrɔ a ka kalan. O de y'a to i bɛ Sayitɛri ye, i bɛ nalomaya ta ɲɛ kan, nka attention n'a ko k'a b'i siriparan a b'i sɛgɛn dɛ. Olu b'i nalomaya de bila sanfɛ ka sɔrɔ kekuya bɛ duguma. O de kama i bɛ sumalenya ye nɛgɛ finman dalen la k'a sɔrɔ kalaya b'a la. O la a ka élément ye tasuma de ye. Sayitɛri a ka couleur o de ye bulama ye, i n'a fɔ fɛn minnu couleur ye bulalama ye. Donc ni Sayitɛri bɛ fɛn sugandi, faniw, sabaraw, mobiliw, a ka du, a bɛ se ka min sugandi o caman kan ka kɛ bulalamaw de ye. A ka gɛrɛsɛgɛ don dɔgɔkun kɔnɔ o ye alamusa de ye. Alamusa de ka d'a la kosɛbɛ. N'a b'i gɛrɛsɛgɛko ɲɛɲini, a k'a jija a ka alamisa jɔnyaw de sugandi kosɛbɛ, o ka d'a la. A ka gɛrɛsɛgɛ bɛ kɔlɔsi mɛlɛkɛ min fɛ, n ka bɛ Sagitɛri le ma. A ka gɛrɛsɛgɛ bɛ kɔlɔsi mɛlɛkɛ min fɛ, o ye mɛlɛkɛ min bɛ wele ko Asirafila. Ale ka sɔrɔ kow sirilen don Asirafile la. Asirafila, Asirafik, n t'a dɔn arabukan na o de ye Asirafila kelen de ye, wa dolo kɔnɔ u b'a mɛlɛkɛ in de wele Asirafik. A ka gɛrɛsɛgɛ waati de ye tile kɔnɔ, ni mago b'a heure la 18 heures. A b'a daminɛ 2 heures ka se 1 heure ma, ni Sayitɛri bɛ wuli ka ko minnu kɛ ala deli sira kan walima ciw la. 2 heures, 1 heure ka se 2 heures ma, o waati ka d'a la. 9 heures ka se 10 heures ma, o ka d'a la. O la 18 heures ka taa se 20 heures ma, o fana y'a ka heure ɲuman ye. 17 heures plutôt, 17 heures ka se 18 heures ma, o y'a ka heure ɲuman ye. Donc nin heure saba in 24 heures kɔnɔ Sagitɛri kan ka janto o de la. N bɛ segin a kan 1 heure à 2 heures, 9 heures à 10 heures, 17 heures à 18 heures. Sagitɛri ka janto o heure saba in na 24 heures kɔnɔ. Mɛlɛkɛ min n'o tɔgɔ ye Esrafik, o y'o ka nali heure ye ale ma, ci min bɛ ani dabagama cɛ ka se k'olu ɲɛnabɔ. A ka gɛrɛsɛgɛ waati kalo kɔnɔ, n'a fɔ ni kalo jɔra, kalo tile joli mɔgɔ bɛ min ɲininkali kɛ mɔgɔ la. A bɛ kalo tile hakɛ minnu ta, an bɛna o di aw ma. Kalo kura tile fɔlɔ ka se tile 3, o ka d'a la.
tile 11 ka se tile 13 o ka d'a la. Tile 21 ka se tile 23 o fana ka d'a la. Sagittaire n'i b'i kalo tile hakɛ ɲini i ka kow la, kalo tile fɔlɔ ka se tile 3, kalo tile 11 ka se tile 13, kalo tile 21 ka se tile 23 olu sugandi i ka kalo don ɲumanw cɛ la. Don ɲuman wɛrɛ bɛ se ka ye ka fara o kan, mɛ nin fara i ta kan, n b'a dɔn ni ja fara ja kan sekukaw k'o ma ko didadi. O kɔfɛ san kɔnɔ kalo minnu ni olu ka di Sagittaire la, n'a kan ka janto o la kosɛbɛ kosɛbɛ, o ye kalo ɲɛnama 3 ye. Kalo ɲuman wɛrɛw bɛ yen, mɛ a kan ka janto min na kosɛbɛ k'o fara ka kalo ɲumanw kan ka dɔɔni tɔ kɔnɔ. O ye 21 mars ka se 20 avril ma, a ka janto o la, o ye waati ɲuman y'a bolo. Ani 23 juillet ka se 21 août, a ka janto o la, o ye waati ɲuman y'a bolo. Ani 23 novembre ka se 21 décembre ma, o ye waati ɲuman ye a bolo. O ye Sagittaire ka san kalo dumanw de ye. O la Sagittaire ale kan ka a janto olu de la. O kɔfɛ si kɔnɔ a ka si waati ɲumanw o dɔ ye Sagittaire yɛrɛ ka daminɛ a si san fu ka se san 7, o ye waati ɲuman ye a bolo. Ka ni si san 28 ka se 35, o ye waati ɲuman ye a bolo. Si san 56 ka se 63, o ye waati ɲuman ye a bolo. Sagittaire an bɛ aw kan. Aw minnu ye Sagittaire ye, bi baro fanba bɛɛ aw de kan. O la Sagittaire komi ɲɛ ɲuman b'a la, ɲɛ jugu b'a la. Teri minnu bɛ Sagittaire fɛ, o ye jamakulu ye. Jamakulu minnu ni a bɛ fɔ o ma ko Verseau, o de ye Sagittaire teri ye. A bɛ fɔ jamakulu min ma ko Balance, o y'a teri ye. Gémeaux y'a faden ye, mɛ u bɛ se ka teriya kɛ. U kana jɛ ka hɛrɛ ko fansi kɛ ɲɔgɔn fɛ. Furu bɛ o la. Ka jɛ ka nafolo ni ɲɔgɔn fɛ, o bɛ o la. Ali Gémeaux kana jɛ o la. Nka ali Gémeaux ka teriya ka di kosɛbɛ kosɛbɛ n'u tɛna dɔ dun ɲɔgɔn na. Nka furu ko t'a la. An ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ, nafolo ɲini la, hɛrɛ ɲɔgɔn fɛ, o ko t'a la. U bɛ se ka jɛ ka teriya kɛ. Sagittaire balima fana ye jamakulu 3 ye. Sagittaire balima ye Bélier ye. Sagittaire balima ye Lion ye. Olu fila, o de ye Sagittaire balimaw de ye, ani olu bɛ se ka jɛ ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Balimaya b'o la, jago bɛ o la, furu bɛ o la, fɛn bɛɛ. Donc olu de y'a balimaw ye. N ye min fɔ ni o ye Verseau, Balance, Gémeaux, olu ye teriya de ye. Teriya dɔrɔn de ka ɲi o ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra o la, Sagittaire ka banaw, n'i ye banaw ta, n'i ye Sagittaire ka banaw ta, ale ka bana bɛ na n'i ye bana min ni o ye senkala bana de ye. A ka banaw bɛ na ni gɛlɛnkala banaw de la, i n'a fɔ k'a daminɛ woro la ka na se kinbiri ma. A bɛ se ka o banaw de yira, i n'a fɔ yan. Sagittaire ka bana bɛ yan de. Yan yɔrɔ ye a ka bana ye gɛlɛnkala, n'a sɔrɔ aw ɲɛ bɛ image la. K'a daminɛ cɛmancɛ la, sigiyɔrɔ la ka na se woro ani kinbiri yɔrɔ ninnu, kinbiri sen t'a la. O ye Sagittaire ka bana ye fo ka taa se fasasiraw ani kolomayɔrɔ. Mɛ fanba fana bɛ se ka kɛ farikolo bumayɔrɔ. Ani i bɛ mɔgɔ dɔw fana ye, kuru dɔw bɛ se ka wuli kunkolo yɔrɔ dɔ la, ou bien ten na. I bɛ se ka kuruba dɔw gulonlen ye mɔgɔ dɔw la ten, u b'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a ye. A bɛ se ka ye Sagittaire la. Walima maa dɔw bɛ yen, u ka farigan tila bɛɛ ye sumuni walima nɛtabanaw, a bɛ se ka ye Sagittaire la. Donc olu ye Sagittaire ka banaw de ye. Sagittaire fana kɔnɔ,
y'a fɔ ye k'a fɔ ɲɛ ɲuman b'a la et puis ɲɛ jugu fana b'a la. Munna o fɔra sabula adamadenya ye ɲuman juguman adamadenya taamase yɛrɛ b'a fɔ i nɔfɛ ɲuman juguman. Wala Sayitɛri ka ɲɛ ɲuman mɔgɔ don n'a kɔnɔrɔ jɛlen don, mɔgɔ don n'i n'a jɛna a b'a yɛrɛ bɛɛ d'i ma, mɔgɔ don n'i n'a jɛna a t'a tɔ to. Sabula bange waati dɔw se ale ma kawule kalo sabanan b'a sɔrɔ sumaladon de bɛ yen nka Sayitɛri dalakan tɛ sabati kosɛbɛ, dalakan tɛ ta dɛ. Nka a ka dalakanko in tɛ esukuriya kuma ye, namara kuma tɛ, yɛrɛ ɲini kuma o de don. N'i ye Sayitɛri bange tuma jateminɛ a b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sira de kan so ani kungo cɛ. O de kama Sayitɛri yɛrɛ maa min bɛ taa tunga fɛ ka na bolangolo a ka dɔgɔ. Sayitɛri min n'a bɛ kɛ lɔgɔdugujɔla ye k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ kɛ a ka dɔgɔ. Ni aw ni Sayitɛri donna lɔgɔdugujɔ ma, ni bɛɛ ko ko sugu goyara don min i b'a sɔrɔ a ye min sɔrɔ i m'a sɔrɔ. N'aw bɛɛ ko ko sugu jara a ye min sɔrɔ aw m'a sɔrɔ. Taa ka segin baaraw de ka di ale la. Sabula ale bangela ka bɛn ni taa ka segin tuma de ye. Suma bɛ ladon tuma min na, suma bi cɛ parce que an ye baro min kɛ alamisa tɛmɛlen o kun ye suma tigɛli ye ka to foro kɔnɔ mɛ a tɛ ka cɛ ka na so. Sayitɛri bange tuma de b'a sɔrɔ a bi cɛ ka na so kɔnɔ. N'a bi ka cɛ ka na so kɔnɔ i b'a sɔrɔ e ka foro ani Usumani Sise ka foro danbɔlen don, mɛ aw t'a fɛ si ka suma sɔrɔlen hakɛ bɛrɛ dɔn. A bɛɛ bɛ ka suma cɛ wotoro la. Donc e ye wotoro ɲɛ 10 cɛ parce que e ka suma ɲana. Min bɛ kɛrɛfɛ ale ka suma ma ɲa, ale ye wotoro ɲɛ 5 cɛ. Tuma dɔ la aw nana bɛn e ko Usumani Sise yala e ka kabaforo i ye wotoro ɲɛ joli cɛ? O y'a sɔrɔ ale ye wotoro ɲɛ 10 cɛ mɛ ale tɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ale ye ɲɛ 10 cɛ a ka fɔ k'a ka kaba ɲana. Ale bɛ fɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya de, a b'a fɔ ne ka kaba yɛrɛ ma ɲa kosɛbɛ koyi, ne ye ɲɛ 3 de cɛ n datɔ filɛ ni 4nan ye, k'a sɔrɔ ale ye ɲɛ 10 cɛ. Min don fana ale ta ma ɲa, ale fana bɛ fɛ k'a yɛrɛ bila sanfɛ, ale ye ɲɛ 5 cɛ, ale bɛna fɔ cɛ n ta fusayara han, ne yɛrɛ nin ye ne voyage 15nan ye, k'a sɔrɔ a ye voyage 5 dɔrɔn de cɛ. Donc yɛrɛkun ɲini quoi, o kuma sugu de bɛ to ka bɔ Sayitɛri da, k'a yɛrɛ bila ɲɛfɛ kuma dɔw la walima k'a yɛrɛ bila kɔfɛ kuma dɔw la. Kuma sabatilenw tɛ bɔ a da kɔnɔ mɛ namara kumaw ni esukura kumaw tɛ. Sayitɛri ale bange waati b'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ balo sɔrɔ ka da tuma, sabula suma bi cɛ ka na so kɔnɔ, dɔ bi bɔn foro kɔnɔ, dugumɛnɛw, mɛnɛmɛnɛw, digiɲɛw, baganw, kɔnɔw, olu bɛɛ bɛ dɔ dun. N'i nana n'a ye so kɔnɔ yan'a ka don bono kɔnɔ dɔ bi bɔ, sɛ minnu bɛ yen, dugumɛnɛ minnu bɛ yen, danfɛn minnu bɛ yen, bɛɛ bi dɔ sɔrɔ ka dun. O de kama Sayitɛri ye bɔda ye nka a dahirimɛ ka nɔgɔ. Sayitɛri ye bɔda ye mɛ n b'a kɛ cogo di o mɔgɔ tɛ, sabula a bangela k'a sɔrɔ adamadenw dahirimɛ sɔrɔ ka di. Ne tun bɛ to k'a fɔ ye i ka den yɛrɛ hali tɛ dolo karamɔgɔ ye kana taa dolo karamɔgɔ fɛ. E ka den in bangela k'a sɔrɔ diɲɛ bi cogo di? O kan ka se ka ɲɛfɔli, e kan ka se ka dɔ faamu i yɛrɛ ka den dolo la k'a sɔrɔ i ma taa dolo karamɔgɔ fɛ. Den nana k'a sɔrɔ e bɛ cogo di? Kabi den yɛrɛ bamuso bɛ tin na tuma min na e yɛrɛ kan ka se ka ko dɔ faamu quoi. Muso bɛ tin na furu ya, a bɛ ka ɲɔgɔn tibi taaba, Togo la ya kɛnɛ, a bɛ ka ɲɔgɔn tibi taaba, muso yɛrɛ ma se ka hali ɲɛ sɔrɔ furu kɔnɔ, a ye ɲɔgɔn kirikara ka taa n'a ye Kajolo, olu dɛsɛra, olu y'a labila, a ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Sikaso, a taara a yɛrɛ sɔrɔ yen. Bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko dɔ kɔni bɛ yen o. Ayi, bana ye tiɲɛ ye, mɛ ni hɛrɛtigi bɛ na a ti gɛlɛya quoi, a ti gɛlɛya. Walima den yɛrɛ nana k'a sɔrɔ aw ka du bɛ cogo di, dugu bɛ cogo di? Aw ka dugutigi kun sara bi den wolola wa? Dugutigi kura de tun bɛ ka sigi bi den wolola wa? Walima den yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ sanji de bɛ ka na wa? Walima den wolola k'a sɔrɔ ɲɛnajɛba dɔ bɛ dugu kɔnɔ ou bien kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ? Walima den bɛ wolo tuma min na tilema de tun bɛ yen ou bien samiya de tun bɛ yen ou bien kawule tun bɛ yen, fonɛnɛ tun bɛ yen. Nin bɛɛ bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ dutigiw ɲɛna den yɛrɛ dakan na.
ka ka se k'a tɔ misɛnya k'a walawala k'a fɔ a ye nin sɔrɔ a ye nin sɔrɔ a ye nin sɔrɔ i bi gɛrɛ dolo karamɔgɔw la o b'a tɔ ɲɛfɔ ye alihamdulilahi rabil alamin Karimu Sanɔgɔ ale ni cɛmɔgɔ ninnu sababuya la ani an karamɔgɔ Adamu Sanɔgɔ ninnu sababuya la fo ka taa se Seru Tarawelew ma dolo karamɔgɔ ka ca Mali fan bɛɛ fɛ bi olu ka cɛsiri la i n'a fɔ anw ye olu ka kalandenw ye cogo min na o la sayitɛri dahirimɛ ka nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la fo ni a ye araba sɔrɔ walima a ye araba asanda sɔrɔ misali an ye sayitɛri Gémeaux gɛlɛya bɛ yen sayitɛri Vierge mercredi gɛlɛya bɛ yen donc sogolo cogo o de b'a to i bɛ doni dɔ ta dɔrɔn k'a fili paranikɛ ma mobili sanfɛ nka sogolo cogo b'a to i bɛ dɔ ta yɔgɔyi k'a di paranikɛ ma yɔgɔyi ko nin bila yɔrɔnin dɔ la yɔgɔyi sɛfanw bɛ doni min kɔnɔ i tɛ sɔn k'o ta ka fili paranikɛ ma mobili sanfɛ dɛ i b'a fɔ nin bila yɔrɔnin dɔ la ye o la doni sogolo cogo de ye hadamaden yɛrɛ sogolo cogo bɛ se k'i ɲa i sogolo cogo bɛ se k'i tiɲɛ kabi na don o de kama bamananw ko da don kan ja o kuma bɛ yen k'a sɔrɔ anw tɛ o donc mɔgɔ b'i wolo k'a sɔrɔ i bɛnna ni fɛn dɔw ye min b'i kɛ fɛn dɔ fana ye mais e bangela ka bɛn ni dolo ye min ye ji dolo ye normalement e ka kan ka taa sira min kan n'o ye jimafɛnw ye e banna o ma ka tia parce que ko e ka mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ tasumala baara la ka nafoloba sɔrɔ ko f'e ka taa baara kɛ o la ale dun ka dakan dun bɛnna ni o élément sugu de ye donc ne y'i ta o fɛ dɔrɔn tile bɛ gan i la o de kama comparaison n'est pas raison mɔgɔ kana ɲɔgɔn filɛ an tɛ kelen ye quoi an tɛ kelen ye misiri kɔnɔ an tɛ kelen ye église kɔnɔ an tɛ kelen ye fansi fɛ hali lahara ala yɛrɛ m'a fɔ ale ye alijinɛso jɔ ka se 8 ma ka jahanama jɔ ka se ko 7 fana ma donc kɔrɔ ja mɔgɔw yɛrɛ man kan ala yɛrɛ ma mɔgɔw yɛrɛ kɛɲɛ hali lahara mais cogo di aw beliba la ka pan moti la ko bɛɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ yen n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ kɛ nafolotigi ye an mɛnna ka an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ nin cogo la dɛ n balimaw an kan ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ bila ka baara la dɔrɔn a banna ni mɔgɔ y'a ka baara dɔ dɛmɛw bɛ kɔfɛ nka hali dɛmɛ yɛrɛ la a bɛ ɲɛ dɔ bolo a tɛ ɲɛ dɔ bolo parce que an ka bɔrɔw tɛ kelen ye quoi an ka sɔrɔw tɛ kelen ye abada n y'o de fɔ ni bɛɛ ka sɔrɔ kun kɛra kelen ye quoi c'est à dire diɲɛ kun tɛ diya quoi e min lafiyalen bɛ ka kilimu kɔrɔ i ka voiture kɔrɔ n ko dɔw de bɛ tile kɔrɔ ka se ka pour que e kun ka se ka don suma la e b'o le sara donc nafolotigiya a tɛ jago fiyewu fo dɔw de tun ka kɛ fantan ye faamaya a tɛ ja fiyewu fo dɔw de ka kɛ fantanw ye karamɔgɔya tɛ ja fiyewu fo dɔw de ka kɛ kunfinw ye n'an bɛɛ ye bakara durusi n'an bɛɛ ye kuranna durusi an kun na alimami o kuma dɔ la i bɛ to kasi kutuba la k'a sɔrɔ hali kasi ko yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ n'a dɔw yɛrɛ kalan yɛrɛ daminɛ u bɛ kasi i n'a fɔ kabako kuma dɔ de bɛ ka fɔ min tɛ se ka fɔ mɔgɔw ye quoi donc n'an bɛɛ y'o dɔn a bɛ ku i la i bɛ kasi an ɲɛfɛ wa donc fo dɔ ka dɔ dɔn dɔ kana o dɔn o de kama e min bɛ o dɔn e b'i balo o de la ala yɛrɛ ka kɛcogo de o ye ala yɛrɛ ka programme de o la sayitɛri ka ɲɛɲuman mɔgɔbaw de don mɔgɔ ɲɛnamaw de don mɔgɔ kɔnɔrɔjɛlenw de don mɔgɔ kungelenw don minnu bɛ se ka u yɛrɛ bɛɛ di u nɛgɛ ka di kosɛbɛ nka u bɛ sɔrɔba kɛ nka maîtrise tɛ u ka sɔrɔ la u ka sɔrɔ tɛ mara sayitɛri bɛ sɔrɔ min kɛ a tɛ se ka maîtrise k'a mara fo n'a ye bagan dɔ sɔrɔ min bɛna koro k'a bila mara la misala sayitɛri ara ale bɛ se ka marali kɛ n'a ye don sɔrɔ don min bɛnna ni bɔgɔdon ye walima ka asanda sɔrɔ asanda min n'o fana bɛnna ni bɔgɔ asanda ye a bɛ marali kɛ ne sayitɛri a ka marali ma nɔgɔ ten wala a ka ɲɛjugu la a bɛ sɛgɛn gɛlɛya sɔrɔ furu kɔnɔ sayitɛri bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que basigi a bɛ sira kan a musolakaw bɛ se ka taa ka seginw sɔrɔ furu la a musolakaw bɛ se ka furu saw sɔrɔ musolakaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ furu kɔnɔ hali ni min furu ma sa i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya caman kunbɛn furu kɔnɔ kosɛbɛ hali n'a furu ma sa furu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais sayitɛri cɛ ale lafiyalen don furu kɔnɔ ale bɛ se ka muso mara furu kɔnɔ fa caman mɔgɔw de bɛ to ka misaliw de ta sayitɛri cɛ fɛ furu kɔnɔ sayitɛri cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ muso 3 4 b'a bolo et puis a bɛ luwanse la so dɔw kɔnɔ so minnu yɛrɛ man ɲi yɛrɛ
mais a n'a muso bɛlen don kɛlɛ tɛ mankan tɛ yen mais cɛ dɔ bɛ yen muso kelen pe de b'a fɛ nka so ɲuman kɔnɔ muso yɛrɛ ka mobili b'a danna mais bɛn tɛ yen bon cɛ yɛrɛ b'a k'a fɔ ne ale yɛrɛ ye nin fandankɛ nin ye muso 4 b'a bolo so ɲuman yɛrɛ t'a bolo bɛ luwanse yɛrɛ la olu bɛnna mais ne ka muso kelen se dun bɛ ne an tɛ ka bɛn fɔ ale bɛ to a sayitɛri kɛ misali mɔgɔw bolo quoi o ye dancogo de ye o ye dancogo de ye sayitɛri ka cɛman ka furu bɔ man di dɛ ni sayitɛri cɛman ye muso don a bɔ man di mais sayitɛri musoman kɔni bɛ yaala kosɛbɛ furusaw bɛ se k'ale sɔrɔ furubɔw bɛ se k'ale sɔrɔ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ furuko la nka a cɛman kɔni muso bɔ man di ale kun kosɛbɛ o la o tun ye baro ye sayitɛri kan min ɲɛfɔli filɛ nin ye sayitɛriw de ye 23 novembre ka se 21 décembre ma nka a bɛ tila ka na wolomatu tuguni sayitɛri bɛ na taa se sayitɛri 144 ma donc kana fɔ i bɛ nin bɛɛ ta ka sɛgɛn ni i yɛrɛ ye sabula e ye bɛnna n'a jumɛn ye sayitɛri araba ni sayitɛri alamisa tɛ kelen ye sayitɛri jeudi mercredi vendredi samedi dimanche lundi mardi nin bɛɛ différence dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ bon asanaw bɛ tila ka n'o cɛbɔ sayitɛri asana beli asanda toro sayitɛri asana gémeaux sayitɛri asana cancer etc fo ka taa se poisson ma olu fana tɛ kelen ye agent fana bɛ yen sayitɛri métal sayitɛri l'eau sayitɛri bois sayitɛri terre sayitɛri feu agent la quoi u bɛna tila tuguni ka u cɛbɔ ɲɔgɔn na i bɛ tila ka na animaux la tuguni sayitɛri ara sayitɛri bifulu sayitɛri tigre sayitɛri chat sayitɛri dragon sayitɛri serpent sayitɛri cheval sayitɛri chèvre sayitɛri seize sayitɛri coq a chien a cochon nin bɛɛ ye différence dɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an tɛ se k'o bɛɛ sogolo ɲɔgɔn kan émission kelen na waati surunya kama wala an bɛ to k'a fɔ dɔrɔn sagitɛri dɔrɔn a banna ni i yɛrɛ kelen b'a fɛ k'i ta dɔn numéro est 73 31 47 34 73 31 47 34 o ye Orange numéro ye Maltel est 62 58 85 91 62 58 85 91 o ye Maltel numéro ye dolo karamɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ nka ni mɔgɔ de b'a la ne k'i ta woloma ne ka numéro le filɛ nin o la a bɛ woloma k'a fɔ e ye sayitɛri jumɛn de sɔrɔ e ka kan ka ɲɛsin baara jumɛn ma i sigiyɔrɔ i ma kan ka muso jumɛn furu i ka kan ka muso jumɛn furu u bɛ woloma sabula sayitɛri cɛman o ma kan ka gémeaux muso furu sayitɛri musoman ma kan ka furu gémeaux cɛman fana ma sayitɛri cɛman ma kan ka arabadonyaden musoman furu sayitɛri musoman ma kan ka furu arabadonyaden cɛman ma quel que soit n'importe signe quoi a mana kɛ signe sugu o sugu ye en tant que a tigi kɔni ye araba sɔrɔ n'i ye sayitɛri ye diɲɛ kɔ donc a bɛ se ka lagosi dɔ se aw ma o la o sayitɛriw bi baro de tun bɛ o kan ka kɛ ni waati ye sabula waati tɔ tora an bolo miniti 4 baro kunkurunin min bɛ to ka tugu jamakulu 12 in na ni o ye tere ye walima turabu an tun bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye turabu walanba sigicogo kan nka a nana bɛn ni waati dafali ye n'an ye daminɛli kɛ a la bi a tɛna se ka laban sabula waati sera ka ban walanba min bɛ an bolo afiriki ni janfa man bɛ ni la adama bɛ gɛrɛsɛgɛ la malijo ale bɛ badu la bayero bɛ faso la o walanba a sigira ni jate min ye i ka se ka da la pour que i kana da la komi sɔsɔli bɛ a la nka jate min y'a sigi ne tun bɛna jate d'i ma pour que i ka da la ni jate wɛrɛ nana kɔnɔ a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ abada i n'a fɔ i ba bɛ kuranatigiw fɛ ko kuranɛ a y'a ba wɔɔrɔ 166 cogo min na o jate kelen de fana tilara ka turabu fana sigi walima o jate kelen fana de bɛ turabu kɔnɔ parce que n b'a dɔn k'a fɔ turabu ka kɔrɔ ni kuranɛ ye san caman n bɛ se fɔ san ba caman nka sigicogo kɔni na adadu kelen min bɛ kuranɛ la 666 o kelen fana de bɛ turabu kɔnɔ 6666 o de ye turabu walanba sigi
sɔsɔli cogo t'a la dɛ. Numéro filɛ nin ye 73 31 47 34. A sigilen ni jate min ye 6,666 a ti se ka bɔ o kɔnɔ. Nka waati sera ka ban don nataw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan pour que bɛɛ ka to i ka so k'a jate faamuya. Wala an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Aw minnu tulo bɛ an kana arajo sababu la Jeuba Medine kulu sanfɛ Jinɛsokala la. Ani aw minnu n'aw bɛ k'an lajɛ nin waati na direct la Facebook kan. Ani aw minnu bɛna vocal lamɛn WhatsApp kan. An bɛ aw bɛɛ fo. Maa min ni o tun bɛ an ka bi nɛgɛw karafe la o ye Bubu Jalo ye. Maa min tun bɛ an ka directeur la bi o ye an ka directeur Karimu Siribe. Fiɲɛsira kun kalifalen bɛ Saliya Jabate ma. Maa min n'o kumakan tun bɛ fiɲɛsira fɛ o ye Dolo karamɔgɔ Ahamadu Bashiru Hayidara Darul Fatuwa ka bɔ Banikɔ Masigi ni anw yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Furu ye Kajolo Serigili la. O la an ka numéro m'o di 73 31 47 34. Wasalamulahi alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Amadu Bashiru le nana ndiri nganuba Amadu le nana ngabonyini Hayidara wolude le nana tena kulema bulu walide le nana kayuwane nyumando Nana masigi kaude Amadu le nana Shirifi Amadu sigila furu kono Shirifi ge waisanga yamonde Amadu Bashiru Shirifi ge waisanga yamonde Shirifi ge ni daidiri ma